पेढ़ीरू टंका केबे भी खाली हेबनी एहा करंतु। प्रतिदिन गृह और मंदिर सफा करिबा परे घरर सबुआड़े गंगा जल सिंचन करंतु। घरे भंगा किंबा फटा बासन रखंतुनी। सिंधुकरे एक लाल कपड़ा बिछाई सेथिरे हळदी लगांतु एवं टंका संचय करंतु। प्रति शुक्रवार दिन खीरी तैयारी करंतु एवं गरीब लोकंक मध्यरे बांटंतु। तुलसी वृक्ष पाखरे दीप प्रज्वलित करंतु एवं एहार परिक्रमा करंतु। पूजा स्थान रे दक्षिणावर्ती शंख स्थापन करंतु। माँ लक्ष्मी को कमलमाल अर्पण करंतु। खराब समय चली जिबार 5टी शुभ संकेत। कौनसी कारण बिना हठात हालुका एवं खुशी अनुभव करिबा। भगवान को नाम बारंबार शुणिबा किंबा देखिबा। गाई माता घर चारि पाखरे बारंबार आसुथिबा। सकाळ 3 ठारू 5टा मध्यरे अलार्म बिना उठिबा। स्वप्न रे देवी देवता को देखिबा। सिंदूर लगैबार पुरातन 9टी नियम जानंतु। प्रतिदिन गाधैबा परे सिंदूर लगांतु। समस्तଙ୍କ आगरे सिंदूर लगांतु नाही। प्रथमे सिंदूर माँ पार्वती को अर्पण करंतु। सबुबेले बसिबा समय रे एवं मुंड घोड़ाई सिंदूर लगांतु। गाधैबा परे तुरंत सिंदूर लगांतु नाही। सिंदूर लगाइबा समय रे मुह केवल उत्तर किंबा पूर्व को रहिबा उचित। सिंदूर लगाइबा समय रे एही मंत्र को स्मरण करंतु। शरण्य त्रययरे गौरी नारायणी नमः। सकाळे उठी कौन देखिबा अत्यंत शुभ। सकाळ उठिबा मात्रे अनेक लोकंकर दर्पण देखिबार अभ्यास थाए। एहा करिबा अशुभ बोली विवेचना करा जाए। सकाळ उठिबा मात्रे आंठुगुड़ाक मुह देखिबा अशुभ बोली मना जाए। आखि खोलिबा सहित काहार मुह देखिबा उचित नुहे। सकाळे उठिबा सहित कौनसी गाँ बा पशुंकर नाम नेबा उचित नुहे। महिलांक एही अभ्यास परिवार को बर्बाद कर दिए। विवाह परे ससुर घर लोकंकु ना पसंद करिबा। स्वामी पाई कम अन्य पाई बेसी हसिबा। शुणा कथारे स्वामी सह झगड़ा करिबा। बाप घरे स्वामी एवं ससुरंक घर लोकंक निंदा प्रचार करिबा। स्वामी को सम्मान न देबा। बाप घर प्रति बेसी मोह रखिबा। पर महिलांक उपदेश ग्रहण करिबा। धन प्राप्तिर उपाय। सकाळु उठी शोइबा सेज सजाड़ंतु। खाइबा थाली रे हाथ धुअंतु नाही। पिंधिथिबा कपड़ा अलडा रखंतु नाही। मंदिर को खाली हाथ रे जांतु नाही। पूजा परे आसन को ठीक जगह रे रखंतु। अमावास्या एकादशी मंगलवार गुरुवार और शनिवार नख और चुट्टी काटंतु नाही। दक्षिण दिग को गड़ करी सुअंतु नाही। पूजा पाठ दक्षिण दिग को मुह करी करंतु नाही। जता चप्पल एपट सेपट करी पकांतु नाही। निज पत्नी को किपरि खुशी रे रखिबे। पत्नी को अधिक पिला जन्म करने को बाध्य करंतु नाही। राति रे पत्नी को यथेष्ट समय सोइबा को दियंतु। पत्नी को गरम क्षीर सह जिलापी खाइबा को दियंतु। पत्नी को नियमित भावे बुलेइबा को नियंतु। पत्नी को वर्ष को थरे नुआ नुआ चांदीर पाउंजी किनी दियंतु। घरे कुकुर पालिले कौन लाभ हुए। मान्यता अछि जेउ घरे कला कुकुर थाए सेठारे नकारात्मक शक्ति रहे नहीं। कारण कला कुकुर शनि और केतु ग्रहर प्रभाव थाए। कुकुर पालिले घरे बड़रू बड़ विपद टली जाए। हिंदू धर्म अनुसार कुकुर को यमराजक दूत और भैरवक सेवक मना जाए। तेणु कुकुर घरे थिले संकट और दुर्घटनार मुक्ति मिले। कुकुर को खाइबा को देले आमर ग्रहरिष्ट खंडित होता है। किंतु जेउ माने कुकुर को मारती गरुड़ पुराण अनुसार सेमानकु तांको संतान बर्बाद कर दियंती एवं भविष्यत रे बहुत प्रतारणा सहिबाकु पड़े। आरती करिवार नियम। पूजा करी सारी आरती न कले आमको पूजार संपूर्ण फल प्राप्त हुए नहीं। सकाळ और संध्या समय रे निश्चय आरती करंतु। आरती केबे हेले अखंड दीप बा पूजा पाई जळैथिबा दीपरे करंतु नाही। सर्वदा चेष्टा करंतु प्रतिदिन कर्पूर आरती करिबा पाई। आरती केबे हेले बसिकी करिवे नाही। जदि संभव आरती परे चामर सेवा करिवे। आरती डाहाणरू बाम पटकू करिबा उचित।
ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଲବଙ୍ଗ ଓ କର୍ପୂର ମିଶ୍ରିତ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ମିଳେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପାୟ। ନଡ଼ିଆକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ହନୁମାନ ସବୁ କଷ୍ଟ ହରି ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଓ ମିଠା ପାନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହୁଏ। 4 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ଘରେ ପତି ଗରମ ଓ ପତ୍ନୀ ନରମ ସେ ଘରେ ଥାଏ କରମ। ଯେଉଁ ଘରେ ପତି ନରମ ଓ ପତ୍ନୀ ଗରମ ସେ ଘରେ ନାହିଁ କରମ କି ଧରମ। ଯେଉଁ ଘରେ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ନରମ ସେ ଘରେ ଥାଏ ଶୁଭ କରମ। ଯେଉଁ ଘରେ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଗରମ ସେ ଘରେ ଭାଙ୍ଗେ କରମ। ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଅପମାନ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶା ଲୋଭ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟବହାର, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାଗା ହୃଦୟ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘୃଣା ଗରିବ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ବିଦ୍ୟା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଖ ପ୍ରଶଂସା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଈର୍ଷା ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରୋଧ ହିଂସା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନର କଡ଼ା ସତ୍ୟ। ସବୁ ମଣିଷ ସ୍ନେହଭରା ନୁହେଁ, ସବୁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ସ୍ନେହଭରା, ସବୁ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ହାତ ଧରା, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପବିତ୍ରତା, ସବୁ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦରତା, ସବୁ କର୍ମ ନୁହେଁ ଭାଗ୍ୟରେଖା, ସବୁ କଥା ନୁହେଁ ମଧୁରତା, ସବୁ ସମୟ ନୁହେଁ ସୁଖ ଭରା, ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ହାତ ଦେଖା, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ସତ୍ୟତା, ସବୁ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ସମାନତା। କେବେ ବି ରାତି 2ଟାରେ ଉଠିବେ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପଛର ରହସ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାତି 2ଟାରେ ହଠାତ୍ ବାରମ୍ବାର ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ କଥା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସଂକେତକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରାତି 3ଟା ପରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାତି 3ଟାରେ ଉଠିବା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ସଂକେତ ଏବଂ ରାତି 3ଟା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କାହାର ପାଦ ଛୁଇଁବା ମନା। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ପାଦ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୱାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାଣିଜୀ ମାମୁଁ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ କାହାର ପାଦ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ଜନ୍ମ ମାସ ଦିନ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟଙ୍କା କରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରଜ ଟଙ୍କା ସୁଝିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସମୟରେ ବେଲପତ୍ର ଓ ଟଗର ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ 4 ପ୍ରକାରର। ଅମୃତ ସ୍ନାନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ 4ଟା ଅଧେରୁ 5ଟା ଅଧେ। ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ନାନ ସକାଳ 5ଟା ଅଧେରୁ 6ଟା ଅଧେ। ସୁରା ସ୍ନାନ ସକାଳ 6ଟା ଅଧେରୁ 9ଟା ଅଧେ। ରକ୍ତ ସ୍ନାନ ସକାଳ 9:30ରୁ ଦିନସାରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେବଳ ଅମୃତ ସ୍ନାନ କିମ୍ବା ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ସୋମବାରେ କ'ଣ କରିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ? ସୋମବାର ଦିନ ଗାଈ ଗୋରୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାତା ବହି କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭାତ ପରସିବା ପରେ ହାଣ୍ଡିକୁ ପୁରା ଖାଲି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ରୁଟି ପରସିବା ପରେ ରୁଟି ରଖିଥିବା ଜାଗାଟିକୁ ଖାଲି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଚରିତ୍ରର 7ଟି ସତ୍ୟ କଥା। ଯେତେ ଭଳି ସେତେ ସଚୋଟ, ଯେତେ କଠୋର ସେତେ ଦୟାଳୁ, ଯେତେ ମିଠା କଥା ସେତେ ଧୋକାବାଜ, ଯେତେ ମୁହଁ ଫିଟା ସେତେ ହୃଦୟ ସଫା, ଯେତେ ଧନୀ ସେତେ ଚଠ, ଯେତେ ଚୁପଚାପ ସେତେ ଶୈତାନୀ, ଯେତେ ଗପୁଡ଼ି ସେତେ ବକି। କ୍ୟାନ୍ସରର କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ମାଂସ ଖାଇବା ବିପଦଜନକ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିବା ପୁରୁଣା ଖାଦ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଗରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତମାଖୁ ଗୁଟଖା ସେବନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କ୍ୟାନ୍ସରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ।
ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିବା କ୍ଷତିକାରକ।